function or formal greeting. Hindi ko sila mabasa sa likod. Governor. Pero kapag yan, mga iya mabasa. Ako ba yan? Ikaw hindi. Okay. Ano ang example sa salutation? In memo, do not need, do not require a salutation. What are the examples of salutation? Diba? Kapag sila ng letter, may salutation. And Example, good day, good morning. ano daw? Good day, good morning, good morning. Ha? Greetings ba na? Greetings. Ayaw mo sa pinag-salutation. Salud agad. Salutation ka na is a gesture of na, di ba? Salutation is a gesture. Yes, kung sa company. Pero kung sa letter, o salute ka sa letter. Taleta mo kasi may sticker na uli mo. Sticker. May sticker na uli. Kita ko, salute. Ako lang planot, walang intindihan na yun. Sige daw. Anong salutation? Usually sa letter. Sige, anong salutation na? Okay, paano sa big one? Section 15. Sige. The parts of the letters are 1. Kamu kiniwala. Dapat? Anong part sa letter? Ako talaga. Na mga amo, ma'am. Ano? Sa mga dear sir, dear ma'am. Sige, ano na? In-search mo? Yes. Yeah. Dear sir, dear sweetheart, Dear love. dear love. Dear mom, dear Mr. Dear Mrs. Yan, salutation. Dear President. Dear President. Taga duda. May lamang kita ang may ano, ang may loop. Oh, Kaya mga search. in a memo, you do not require a salutation. Ano dirahin mo yung ta? Direkta. Direct. Then, complementary to. Sige, balik kita sa 5 parts of the letter. Heading. Correct. Very good. Body daw. Body naman Heading, greeting, bago mag-salutation, then the body is equal to closing are complementary ending. In a memo, hindi daw, ikaw magbutang sa complementary ending. Give me examples. Google. Hey Google. Give me an examples of complementary ending. Ai, tôi tại đặt complete exactly.